Kun jo yoga, akan yi yoga. Simple sono indah. Pak Alika, betul Alika mau ke tu? Mau dah mesti kawan, selang tu di tu buat tu. Kata Alika. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنجشان لي الله وفنسعني وفعيني ومبونغلي شنكبشي gaba kari pandu wa yuka tena kuma yin sisha baba bai su shugo manten wani sha'ami ya kuma ya fushe da wundam fi huwa antin manten nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanga muni sun fi shin ga bi mbok maptin gaba kari awa mai ti biye ji wo odo fi she muntu o wa tun wari ka fi peni wari na nguma je ni mbe mo yundu wuni wo fiet mo yundu wuni ayoba ni allah ke binge yena bimbat na ti ramat manje mi bodo on u show wote liyan ona bimbaga ku show songut ire ta mi mbiye ba ate mbiye bu monka sitimba yifu iwo yoto lo nyimen ma ire songut abai inji era hiyum tituni
in ji rai lerwa yuwo ga inge rupo ka to tana po mashi po yankan juka ko kan yi ngar bu kwa shunshumbo kan ayi tinjo pillo o shunshumbo ka tindi na lenjen boyo po on fe po ko nu po tire lewa si pe mi janka si pe mi jira si ta ayi jumi inzi kan po tigmo ku wando vuga manje ka kumbi mbadna kuti ndayu bonga boka puomo ko Yesu wona kuti aljanna mo ka bi ko te pu tuti shewa wonta am chenge na jibo na yumi nga ngerupo i ka letna popo nan wobo lu imwa ti tafsir usul akhir ilo nyino poti ndet yuwa nji mi bu nji ran ya kai nji rayi fa amen fu mo buantu mim shati ronan tum ndet nda ma yuwa mu nji rayi shikat Allah qur'ani na ba ke shi ne tudemi duwa ndet na po ne yum shudi rayi dalawa yuwa ba fatiha ngat ni man tubo fa fundu Allah ba in kan tubo ndu mi shilo bi tubo ti nzadi ba in dira bi shakka bu an da mi sheyim ira sura be binga po bim feran bakkan ko Allah mi potola bi wushu mu sheyim wala wiwi she bindon taram wala boku ka bondo ni di shika imbu mani shi ku mu ti ma jentena wo umbo mission tumne yi bim fa amena wa aba ma ni bombo ka yam ga bokali lupo riwante ni ba bim puti de manji afa ga beket ta ce shuru ko mi ma yiru ko ti de manji bombo ka yi shi fa amena ba yahud ke shuo ka shingo ko fa shi yi bobon ba lawontum ito wani kuwa tinka al'a'la do tinka al'a'la wani kuwa timo kam kan liyanji wo lim do panti mbaba an samu ba maten suratul ghashiya ba lo tire ka aliya idiyan ku usha mu fa boti suratu al-fajr nka ntinji ka ntinji tunjo mashi inkyu mo bariri kan wate ya atire yifu rabi goni ri kan ba maye ma ban kum che malo bari na komi mo ndale wa pa ngar bo te nga man dongor an jon nga nutu a pave a ramga ire ndale wa anja ko ni ndale wa yuwa to bo ko mai to tana an jon nga bi jira nju mbabe nju montuka Allahu kage yuki kena amba bafuye ka ne tunjuna aba mo fugri kengura wo kubando mba nju ba an sensena ai ka nju ba in busi yesi aba ba meni tunju nju yuwa ba ndo basina bi ba an sensena atin shi bi manza na rana an ga wari ke ga inget an ga ngurura ko ci dini ga inget ambalara aran wa mi juran abalara ba mi asan wa mi shu isana ga inget fa Allah subhanahu wa ta'ala abiyan baka fuyo ba malaika gani ken vanu mun yuto bote en kupche ket shuo bobon da an vanu anda bo won shuo bobon to nyi vanu bobon nyi abiya ba fu yo yu bo shu den to mie yani shu yo an zai ju ni shi mo yu ma Allah go bo fu wa pa jinnuna awo fu ka yu po njuran na mbu ya bishu sana yu bo shu bo sana na bu ya bishu ran
aba de ni parike yo nga pave ije ne nu chetu ka abun babu ka min ji senna mo liye kun bin sumu an shi da au kun dele na yo barana ubin kwata mori mot yo fa faka undo unguwa mbu ushense yuwera fa an she fa an yo ba mabri kan Allah ni apave tiri ba shuka ba ira suran guble na bona yan ta to fiye na po ni pa yim ti wa de nde gbi mo fon Allah ku fon Allah ndu yu ka ba ika ret apan ira suran do belle na po ni kyum ba yo ko nyu do ba de mo belle na po ni ndi namba she po o pe mi jo fota wa نشوف جوابه إلى الله سبحانه وتعالى يندو إلي سورة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله نتناندو نلي الله الرحمن غارون كدو أنزل الرحيم غاشا كدو أنزل والفجر الله سبحانه وتعالى سيئني الفجر نترنجر وبيمي الله سبحانه وتعالى أنت من سيبي بوي شيء يا بس سيئني شيء بويا دا يسيو مشوكو فاكتيريم وينا إنو شتوتو مبي إبابنت بويا دا إندن غورا إيريم بو كيما تريو بوما الله ينفولي شو yin siyar nuna na da koyu nga kabonja mi Allah subhanahu wa ta'ala ape na ni kayin siyar ne shayin maru yukuwa mashin na yukuwa mashin ama bi na kuwa ni kafin siyar mali shayin wali abu kafin siyar mali wa Allahu wishan wadda sai mu yukuwa nga inga kuwa a gaban babu ba fiye ga ngamta ko muna befo titayu kakwai masiyab itayu masiyab nayu masiyab yukike masiyab yi maten aman bi mo tinta bu ban siyab po ban siyab mali Allahu wisha aman bi ka mun siyab mali sheyima abi me ka mo masiyab kaaba be ama mbimo kwenen kum che kyukyu pan siyab yo pran kan siyab mali ma wa ma ban siyab yim wato sha mi yira yim ba yira ba ma yu bima ma yu ngura ayro on siyab men oh abando ngru min da ga Allah mo yimma bima ni mo yimma bingani meyewa Allah subhanahu wa ta'ala aghaira in siyamma li mu'wa di Allah na aba shirku asghar aman to shirk akba asha Allah yu aba ikun namba yene don buyin gura mun fuka fa yu mashuna wanda bishana mi aba buyin gura ko ma ba yin ko fu ka un ko siyamma mi masiyab ka ba masiyab ite masiyab ba te ba asha Allah gaba in gaba da ngura na ana do bu ngura fu e ka an shi ba fu e bo sa ka men si ga ye ube ri nga mo yum gambe be mi siyab mali Allah umi masiyab mali Allah musiyab shi nyet na mangambe abo fu e ka bo de no mi andi mun ga yo bo do ndiri siyab mali Allah ni ga man ziye ga ne ibden gambe siyab na ba da nemi siyab mali shehu su abu wan bai rambu mare ga bagat siyab mali kaaba min ba abu wan bai rambu mare ga bagat bo yana na manga mi aga awanga ngama mi miti tena ko ba nzi siyab mali yira Allah tunga Allah masib Allah billahi alladhi na manga bombe aba bu ga bare siyab mali shehu shi na maliza iye bimbe min siba ma be shehu do
ngari mo ngambo riena na mambo nu cho tuna mi aga awwa mami yimu shi awwa aga ashe wuju mi ce Allah wiyan kali nan gomba ayo mun ti shirku akbar tumi islami nan aje kan shi yoni ko fuli shi ni liberty islami ne bu yedito ma illa mi aga mo yumma mi she Allah wo ala ongati ban si malishin don wal fajr Allah mi masyam nan tunju ko bimbe shi wal fajr walayalin ashir Allah mi mabin sip ni layalin bashi ashirin ram وبيش وليال عشرين الله وتي من سبني ليال نشي أبيو وتدو تشي إذا كبده يوا أنجا تشي أيدي دومبوكا أبو منشي أيسير أيه ngashi ibasi so ngamonga riena imi yubo ken manyi ne shi abaye samgam ando jaba me shi momo anyi na ke yubuket anyi na ke bajin bayina buket yam yubarana undo tum wokko mon fi mabo ka Allah to za rashi yoyin semmena titune o shi agam ko ume ba gam pumliye jete muzul hijja gam pumliye jete muzul hijja zulhijja ba mbara pe shomut islami amuro pala jemba mo jimbo makan na shiget ajina pum liye jutira yimut aba ndi na po ket paliye jute lamate ayera Allah siyamman fuke yo aba tira yi pagam liye jin ga tumubo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam إذنتي حديثي إذا كمي ما من أيام العمل الصالح فيهن خير وأحب إلى الله من هذه الأيام العشرة بموش بليه جدي يو بفعن زينك بانتم بشكل يو ni Allah subhanahu wa ta'ala me fafa'ayo mun fa'ati rai pumpagam lejin sun ga ta fice ne mai wala jihad bakan yi bago ma a fitin da ma ji Allah yo mun je timbo ma a fikko akan shafa jira bagam le ji rai wa ma firan ga da mai wala mu ne ba ban timbo ma fi itum nin wari bin tum ne fashi in shi ya fani na anin gwagwagwa tun wa fashi we ban tum mena abe miye na ayi mun ba wa fa shake shi ke munuwai fa jira pum pagam lejin ande adi pagam lejin tam pagam lejo pa ne fu po saison ma Allah subhanahu wa ta'ala iya manupote lam ni saison ita mo yumna wala mo ila saison pa saison no ndanga pemini ya ba me jira ita saison iya manga yi kimbo bo ne ila asali mun fuka sai ba ke ba dumu madai ma a kum saison ku ai Allah ayyamu ashar agam kum lene te zulhijja mbaras ko jon ida pa saison an jagan kan wandi na fête ko yuna ma ba ko ka balli shofa adire rom baliyejina abali ne to automatic kwat itriyo mo ndi saison aba saison yo aba shimbo pa shu ndi na pa shigam shu ina bote mo ramadani yi ma ba shu yo lailatul qadr shu batal ku Allah pa yu kwata ndu Allah palliam ma shi tabshan di shi ma bo shi gaban diu aba me bo duwira shi wala odito wusha don an ba fuye ka yi ramdi na shi ka tum mangatum i shadda mi idarahu i kuci ojinu mi mashi shi ba ke i ma pande
injiye ma ire ba shu iye ma yani liye yendi winga to rasulullah sallallahu alaihi wasallam jimi mo onka i fonta i fon ire indum liye yo nga to ma ansa ire shu mi lailatul qadri khairun min alf shahr shu Allah yo bante itibashi in siyati ramadan la odin ba angam shu mo sho itet sho bite sho saba sho vina apu shantin kunu ishe awu shaman kamun okantayim min kamun da ka buado let fam gam lum sho itet ne pamut ndi shumo wu shani yitin kwatan ke fam gam lum sho itet ne pamut aji yo mi ya fayar shi wuliye shi da ire shi na ire gampun bashi nke yi wa ba limlim bashi itin jini na an ba bai kalli shan kai na bugan sat na ni ta oto madakwat yo ta oto kamke riya wa shi biye komi nzia na mondi sezon mon ba ban shi da bu kun bomban ga bashi tu mai rani ba shi a fayin fana puti na mondi de saison aba pumpa gam leje ti mu muharram pumpa mu leje ti mu muharram abia balum paleje ya fi ko wandi shanke bo fet a wandi shanke ni ashura ga tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam iba me madina ikwata ba yahud banji ke ti leje ibisha me montuna ime leji wallahu ka wumantum ni anabi Musa ko farau fuye ka to ba ntupiri manta atola shi ntupuran anabi Musa ran ti anabi Musa yere imi kalla inna ma'i rabbi sayahdi munu ba bo Allah na afa ka wiliyo imi ni shaba bo ma ya dole ka mangara nke bankusu fir'auna ba manja ba ntupi yani mo li ngon te ngona amle ko man na manja bu wando ni de to pe fir'auna ngo koso bu barmalia aba koso du ko bere ni me kalla inna ma'i rabbi sayahdini Allah pekeri yo wa amba puni te fulo bu wado ba me fu umbo isa anuna Allah sa'ani pekeri ba yahudu yo buka sa'ana ba fiye da leje maleje yike dan ba da kwata wa madina ban jike imi nahnu ahqqu bi Musa min abu ma mbefu ni nga nabi Musa shari ma fa muslimin guwa antum mate ba ga antum la nufarriqu baina ahadin min rusuli wannan fa shayu ko fa nan shi ga antum mate annabi Isa Jesu an ga ta muku annabi Musa annabi Ibrahim an guwa antum asiyu wuce di bu siyan gutu ya mate mandi ga yin shi wa ka ba imo ba Allah wani gagin wunda la yawa ka sin kusu mun da anda la shi ko mutum asiyan wuce ci busiyan Allah yo ika shi shirin da la yawa ko ba man ja ya gurin man ta lamme ga dum yi ke tire gamle nto ze me abon yo mon gumme di wala mo ma do bi yi village kusu mon ka bi yi gamle wushi mutum a su shanga ashiru yi mata ladi mai yi ba mai yi nuyi tilim na da mashi yi rafu ba mai mun yi baka yin ga yi kyun babban ma ga yi ga gamle jirgin ma ashura ba mai mune yi na ana kum shando mi lima ya ana a mata ba sa ga a da kefa sa ga yi ga gamle jirgin zulhijja mune yi kan ju arafa na a gadi ni ma sha'ani ka mai ne fetan don mun an tilimo ayan da ba da ka paleji don ma ta su kuma shunga bo mi Allah da se bi yunda ya ba si ne yim unu so tuti we se tuma ni wa to kwata ni ku Allah ni ma bi wa alim sha titimin Allah mi wa shaf'i wal watr Allah sai shaf yuyi ba wal watr ba yun siye ko yanka wa shaf'i wal watr na'am
Allah pom man she yim tinju apo ipa nan shi iwi nkro o konjon she yim ga nuto ayi era science ayemba i titi yi she titi re malji nge femelji tambiri abo munyuto mbu abamamba ubamambie na nguyu poma Allah mtena remba ibamba na mbamba ibambie aka Allah pom ke yimanta ta shi na shi nkronfon kul huwa Allahu ahadu iba witr nkra ayra Allah yaba nkrana yang ishewa ba nkrana inna Allaha witr yuhibbul witra ayra mabundo mabundie bakanje mbona nchiboto to witiri babin sai yiranga ma Allah wa witirin Allah wa siyana bayuna ayabo wunje mutuwo rayima umbugero get asi empe ba mi abji bandi aba itet ke itena ande bi yoba ba ipa mundi yaktu bansi ma Allah ba witr yuhibbu al-witr yani shi yuka ba aban siyana me ba krofon yo yani mo shisha ba shi ndi man bedi pui shito bisaka inge mon abadan mattakhadha sahibatan wala walada iman shishi mo man bi apaye ga yinte abadan ba gambe mi Allah subhanahu wa ta'ala mo on kai kabila man bi iya man bi bi na maryama bi Allah ka wada man bi yin damina na maryama be ba wani man bayani na Allah be bi la mi bi veboni mo bo isa akalla yo ngama feni mo Allah subhanahu wa ta'ala Allah puwa na maryam lo ti lona nashi ye gaba rayan ke man bi don Allah ne funi ni monuwo iman shushu inda yi baitul muqaddas inda biye bi bo mamba Allah funi ni mo iman bi imi wa inni sammaytuha maryama wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan wa anbataha nabatan hasana wa kafalaha zantam sangam annabi zakariya tira fu a shishuwin kuje ira mon dia shi Allah to nga ive ndi mon shiwa ba shimba ngene ma shi mi aban sabngam wawa malo nyongwari titirin ni mon mi apa mandima bu njumo bu na Maryama ka babban beti ku Allah mun ba fa ya na nganga ka Allah ugat mun tumduwa nabi Adam wa mbina hawa shi man bemba ngana ma kimi na malo tinya wari ko titirin ni mon shi mata bunyi mon imali ngor ka bondo onzie kadla mbe uka mona shi wa yiri mi wumuna ebe je wumu ko Allah na undi bo nyi mbu wanda bishe mi anabi Adam Allah ga babban kamo onse ikram bom na awamen ibo vebo wo tu wanna bo wa go bi bangba she bi pan mi aga biu a bi bo ba nyi chu mo lingor o bi se do bo mi tu wa anabi Adam Allah babban buwo mi wa fa ya na fa ya don gushi mutum ba ko ban samu gaba yo anda mun ba ji eran gamtin Allah subhanahu wa ta'ala mi wal layli idha yas Allah subhanahu wa ta'ala mi masyabni shi idha fika yasri ate ja'an nam ko peshe wal layli idha yasri nam Allah subhanahu wa ta'ala mi rika da ba da shi fi ka libin ba basimi luwat ban zai mi luwara yansi bo mbami nye mfimi tet
bra min semmi luat na haji baba semmi luat donc yo ye ka ba do ba fu shira na aba ne shi na mun be ne fat wi man se bu je je yo mbe ma je bu je bandi ke njon sa kari andi mo aba lo na yasri yani njo mo aba no mbana ede akun kuwa rana ton kubsha ire jam idiri ka bura me ka wa mba fu ba de tunda aba jama wa ma da mu liran no gana o ba mu afa awaina mu na liran aba Allah ayu bi babal ayra Allah nan sibna bo ma shimi yani isu mashu tunwira mama yimmanten o shettami la tujazunna ala amalikum ba to yare ni fajir andi boka ban zai Allah ba an se win se mate yin se mbero ko wai pe da pere ba mi kai reni mo liyeju ba patna fa masiji i fe shan mun ni yuka ba i kunnan bobi mbenawi i kapena ba to dito mi ba ndo patna fa masiji Allah mi هل في ذلك قسم لذي حجر من هلك في ذلك هو بفتي هو بشوا بكم شنا قسم ننسيبا لذي حجر نغارانا هل في ذلك هو بفتي يرشوا شرشوا قسم لذي حجر ke awo pipati shuo pansiep hafi dalika alkasamu o pipati yuo pansiep ni wafa a convent yani a suon tu ma fancheta mantu ngara na yimi Allah ba bekeni bangrura ban wuwa bu ba an tankan yi mantena an ta ngere bo wi shi na ga ngere ba ngere ba Allah subhanahu wa ta'ala اللامي ألم تر كيف فعل ربك بعاد تبامم تون يقول كتون تكم وتم تمتين نجمع تمورنا با تموي باوا متين دوا بابو بامم با تم بامم أفا بوغانا نيني ما يشونا كمان توجه الآية ما هي آيات الله تعالى تندمور tum yuwo baka fatin tute ku bawa nkap nan sai shi Allahu fuyo shi wapshi nyet anda ba bo ba ton te ku tum po ye fonat po puna po bimbali bawa ba kuna ba sai shi Allah Allah ni bebe ababa ba mama mbum fuka bakuna po ana po pana be aba megira aba bugana ni abadan Allah bi an kaka ake lam tara uma jonumo kayfa yuika rabbuka ngayingeru fa ala yakaget bi adin ni fa adina undam jonu gunga antum rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka ngayingeru ka gani fa adiyo buka babbaru wa nabi hudi fu yeka buka fambe nin tumnyina wani tumnyina buwa buka da bangara po yeka ya kuna wata babba da kunti ya shirafa adiyo irama dhatil imad buka fa pom iram yo dhatil imad ikabanga kinki nsigena pumi zatil imad ye kabongo yani ikabo boye poto kabene nsigena mamfu nsakiri oyanga ere linko kabonku uja allati wa lam yukhlaq bakaba mbuo mimo mitla bakaba manje bopuo mimo otojo bonga mitlaha fene yap fil biladi tunguna لم ترى
man jolo mo no kaifa rabbuka ga ingeru fa'ala ikaret bi adin iram pom iram datil iman no baka ba saka tinan ko to jinga ma ji ali to jinu yanin ge ka ban be boy amudu mu shara ba foto an kiyim yanin ge ka ban ten nga boy ka mo foto ka ba fa balli ni na abadi mun fu ngo akari ban sa akari na yu fu bugane fu ka ba ka so bi ngo an mbai pa foto nsiye shunga tama na pagana yi na pegana yi na imalaga ta imbushe wa ai fene mun kafan abu ngu yapkana ni boboban kannan na wanda mi kannan go yom gob shira fa na bu gaban ja akan Allah mi fene yap tim bi mashap wanga akara pa kushap bamba ba ma de lo mo film ko ba da ai juwe nga film ba ho wo won yo mu ni ba da ko de ibi tum ti yu bongo shi man bi o bo boye ba si sa ba bi o nga ko mo ku ma la fi a fu kai da ko ga ban ye ga tum bo ko ibi o ande mo man si sa ba ko man da da ku in juwe na ba si sa ba be fi ba fe ni اللمي وثمود الذين جابوا الصخر بالواد ألم ترى التي شو لم يخلق بكبا ما مبوا ممو مثلها فين يب بكبا ما نجمو بوا ممو فين يب في البلاد تنقون يعني هم فركت وعكن ساكت يبوا ما يوا مو في فين يب كبا دي تسا بغا بغر التي لم يخلق مثلها في البلاد ande pomi bugi shimba yun kubone na bu yun kuma feni yiba adi pamu da insafu kan fon bombo mbara san fon a san jobo nam tingu pamu ikasan yo ni madimize yo sa karina nam unji mamba kabanse ma fonu ne ngupa mama ne ngupa mama wo men teringa bonjon tiripa mape ishina nam baji buji kun shu yunde ngo yobuka ne purnani nzie pe si mama yuna biji si mama yu shokoko bima ne yungu fado pombo bushu ya na katu wan momoni fojoya ito windi aji mbinga islami yo wote mbem islami malishina po buba muslimi riena kam bebewo dano binze mondi ni nubu babada bayu bel mondi moni ito mbom shelli petu ya mate ntaga yuwa ai wo petu ya ka mate wani ta angam aji da yibu mo ni wo iba to ipom shelli nkumo ba mi bim jo li mo masir ko na mi mo yigon mo bo yigon na agamu ba shi yigon nan bu wanda ba me fam ju mi yo papier fa ya ke zemo ko abi yu وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وثمود فثمود الله مي ونبي يجون فثمود الذين شو جابوا بابنتو صخر لين ماما لين بالواد دي بوشنا يعني كيوكا بكا انسان وبني وبنكم مندب ye onko ke bandam ngambe onko ya tembala
ntobo mo mbere mbanko abai kum nga bo nyi bo shuna kan faga nge nyi janna matli shuna Allah mi wa thamuda ma thamuda alladhina jabu as-sakhra lan bil wadi kuka pun pai wana bi saleh ba samuda yo kushap ka pun yuka bambata ayab kwenda wonto bo lelen tu lelen timbara ni njama gwenda shabo bon ngushi pun lo ba antakana ba bi rana ni nam wa fir'auna dhil autad wa fir'auna ba farau zi al autad ye ka panda wam nga genda wam yigo fun da abun fuyu gobo ko biwe na baban ko ka bugana fashin kikiye ye ka banga shin kikiye yo ka ban mun kwa ibe meti degré kutuwo in shin fu ngware bo to ngwa nyinyina mi ana rabbukumul a'la iba ga yin zai ko binaga mi Musa ye to ngaman de mo nyinyina bu bu wujina mayuwa inu mi amma ban nyinyi shunuwo nga an she an gupa nyinyi mate nam ana rabbukumul a'la ye ka ci bi ina to denta yi shin te yi Allahuna yuwa ban fani Allahuna ban fani in shi ban fa ni te ngushi na aka yi ana numi na an mo bai lu sanga bi fujira mi Allahu ka ga ti buwa bonke pangu to bi roe ka ba men ba papi menten ka lawo bi yabi ko yu ba bai Allah ba ga ko ba wonke mate tun wani ba wonke Allah renke to jabi fonguke waji ba tumi to jabi abayu ba ba ne shin gon to me ndiye ma balli chanumi ke mu ne wo ma ejiba fiti ahramat pyramid wa me bonga fir'auna yira wo yoni wina wi ika nan to me ndiye ci ngana ma ci a su man shenga sep shongat yuo ni yimba ki fanga fonu ke ngura ke nkaba ke ntute unta atantelu shi wote boyi Allah subhanahu wa ta'ala yemu ubi bafe ndu fir'auna yo zil otad ka banga ndawa pa ngai ka banga prango ponka na abo wa ka ushanju fir'auna na bo wonu futi otad nkoro na bu yu mamiye na wa fir'auna ba fir'auna yo zil autad na ye ka bake nga ndawa ngai ka banga pwene ngodo ngushi sho pwembo kwa anta kamatena Allahumma alladhina taghaw fil bilad imi alladhina ba shuwa taghaw baka sa'andir fil bilad jinguna ko beja alladhina taghaw fil bilad ngushi pwembo batakan kwe ga ba adi ira madad al iman ba samudan ba fir'auna ba pwempina alladina ba tumbuo tawo baka ya andir ntante yap ta shi te yi Allah ti sip shonwat ba piin wat kutu nam njo andu tungura nga Allah ko don bi shandut mi baban tuwan diinga na nge yo mon fu pa wa ba ku yo yi pale me ngada me zindira manguka ongum tijingana Allah yapke mo ndir yep ci pemmi borena poret wa ma pina ndir bu cha mbuti ka ti wa Allah ken ando kuma yun wo mete ndiri aka to gamu nga yu pa wa wo mete ndiri abayu kapshana poti yu bongu wa ba ngu pa mama wa mbo wode eni fompam tingu bi mo pa nguro yoni da bongo fani na
i wo kunde mo bum ni shunde ni e bebe ni taro matui ibin tu kakaki ni ngwon shuma su fo ni shuma se amo bu manga limen shi hurin ba mun mam e ko on bi ko bon ko mo ba di ba te bo man se e bi an ko ko ti ka ba be jabru ni bon ko to e shu ti angu ba ba si ja ba bo ka ba si ja aka ba to he ti angu nda mu mam kusu ibo ka ba ngon fo ni bo ye ni shi i den kan na ka ti mo on kan na ba fo ngu tanga bi mbo lu sa me ko do mo para mu ti ga be to ba di para mu no ri mo re ke shi ka di banga ko lem jab yo imi fo pam un to ri ga be to ma di pipo na yu mo bia pa yu man shi mi fo mba ni shi akon to bu me mamadu ji ju ka mamadu oriena oye ba won chibo to dia ji ni be to mari na mu bi ye yu mi je wa fo an te ti ko ba yi ramadai abas rakka cikin sanga yuwa mata ba fi ewa azitin ngana pa mi ayi ya fon momo yo in si iru fonti na won change uju ga bo mo ma sa me pu unju ko bo de jo wu so salara to isi iru fonti mbuoro mwani chendi bimbie yeshi ija kumansi musunga yingerina nam aba tonga yo abo banga pray ba farao yi nam po puora fonta ni fonyi mbasi jetu de mabo anabi Suleiman yo ikabimbo bo mfon ye ka sa pa pajinuna ye ka puora tuini Allah ngushina aka limce ke aka yura aka limce annabi Allah wan ku ushe ndumsha in shemfo ni sheman bayani we ba fa mapawa ni ba ku ibi ngupa wa yo maten ngonuma basufo Allah bu Allah na ku ushe ndumci na ba yon biye mapawa ju ba fo tuwo nta ngusho bo yi mena bu Allah do ngusho e ka nga ba fir'auna الله أكبر الذين طغوا في البلاد الذين شو طغوا وكسعد في البلاد جنبنا فتوشوا فأكثروا فيها الفساد فمشي نيرا بمبي بتكنا أكثروا بابيام تتون فيها تنبوي الفساد نمبوا فتوشوا أكثروا فيها فساد ngeka bamba yompa wa pa fon pa tunte woni fanina inshin shigan mimo inshe wa fa ne ni ngai she ma andi yo pa asha Allah bo mu yumo yi mu pa asha yo nkin dono yiret yo nkin fuba yiret maka yan yompa wa shi pon kap mi pon tunte mi pon ba yuko ba jangan kwata ran kap amba ba mo fuye ka mun kabina mbati mo on tunte mina insi se mi tunte permis ma nga yen kap mi bwana aba imbi jo ya mangbie isieri nam afa ibanta ageka akami ibanta anmoyi ya champagne que vin rouge, que vin bleu, donc cambrement. Non? Donc, c'est quoi tout permis? Ah, quand il y a quoi de premier? Non, pas si jamais on va pas entrer de coupe, ou cap, quoi. Non, il y a un coup, il y a un cheveu, qui est un honor, qui est un soin de jamais sauvé, qui est un soin, non, il est pour free. Dans le mi. Nda imba free pa ka untum pen pongu yumate ni pen fondu po Allah subhanahu ayi imba véritable liberté yumata libérer l'homme tourne ou pemba man pen Allah subhanahu wa ta'ala wich Allah min fa aksaru babiyan fiha antu fasadan imba ti wabuka samtum ti fa shirk fa kufur fa maasi fa sijura ngare ka buka ya andira ma fa ka man sa andirin tuwa Allahun biye mu mi mon ka buka fi mi ma Brian po so ma sharia
ngai wo shetani ngwana ponyina pa pante yap an to jo pante pante pa min tu wo shetani pa mo ngomena ugana wo puri i put na manjam chungwa bo ngai wo Allah puan be puri aba i wo meti munduri na Allah let na po igana fa sabba alaihim rabbuka sauta adab fa mishingana sabba Allah ga ba bi alaihim matuyab nika ni sauta rikat adabi go wayanka fa sabba alaihim sauta rikat adabi na'am aga ba ya andi shanshu Allahuna Allahu ka be binu bo bi matuyab nindina riken wo akarena ndunsie po yeye po kayendi uchi jatili yimi we ndi linga mo bwanka bo shunga mi wo bwanka yendi bwanka yendi Allah ko bwanka wa manten ya Allah wonde poton ton tino bondi achina mo liro po ga lo mo mai ko do de mai Indonesia ga ba malezi ti mungunche ngayo mama pu ka panga ti jomansina pu ka panga show pu pombie show ko ta yonge ka buka shi yi mambana ke wete mbam pu ga tirali are ka nubuwa kuma bana msubi information sumani ko yu mo be sumani sumani wa Allah kandi ti ngira mo pore mo li ka ba mambu mun ka ba ta wa me ti mundina degré pu ipe avion go bo tirali tiram plage Allah kanga inke lo ti dunga me ndo ngwa ngo shere li bate yure ndinde yiwa ka ba tirali na a cikin shi ne fondi ka ba ba nke ba ba sai ton guyi man den ba gumbo ga ba man den na a shi ne wanda ari kan pin to na Allah den guri ka na bo nam era Allah min wa ba ya ande ti sa ande pa ma alam ci ka bo me ya ma ba fu ka ta she ya mu ne me ba ta mi abin babba in ka tuwun ku yi babba fasil bu ma gudu tuwun kwata yau ma ba ga bomba sa kan na fi babba rum te puina rum te pi pom man tu ma ke organ du pon go apa sam ke ti ku pa mangangan aba pe babba te babba na ba mi aba ba jalu iyo aka ngonju matwa jan matwa bo kayo na iyo anga ngon kwanda na da bo kayo na oui mate ruri koy panjuma se mate ba wa ba dimo aliya ndu mbara kate de fajri yom to ko jara kate de fajri khairu min ad-dunya wa ma fiha kate jajisina apu shanjuma se ba wa ba dimo umbiye koto you are the woman na zuba yu dab baten kuma ngari shagaye ba jalu de toi mbe ya bo shangam ka zamu ko mun mi yo mun do na mota sai mi kuse wo buka ko mun buna wala ko da wa mun ra ko de ne yunguli ta ambu maten ando wa tu ku ko kwata mbu o ko de ne yunguli ta ambu maten ando wa be mo sana yani tunga mo tingo kwata mbu mtuma tu mo wuni tu man ji ba pu ke ngamo pakante mi ba man sina no mama ya andi be me ya ngel gop nda po ba ni nga ti ya para credit je fu e ka degré pu ko ja an ko ji won ko ja jap na aka ye shan kusu dingu ba mamo ali nga kum yip e pi en fu ka me ko te ya ma fu ina abandu pa malan kan me kum yip ba kan abun pan futa ngambe panansa ira atam kum yip ko de feman na number atam nomba nga ni de siesie tu man kunku abin do siesie nga ni de vepren man tu mo organ ko yan to bi tam ko medico
in biyu kan babo mi wattaku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khazaf wonun gaiwo anda ba me ayi libo ndu ayi ko ba an ga yi amma ba ngo ma ba si akan ce ce bugun ko ba mena na mun li zai mi ama ha njura ne bi ami nge pa nkip ngara anu fe kan nyinyi sina nga ma ba bi nga fo corona covid 19 an ce ce ndu wa bun kan ngeram go ka sam gu ko maten wando la do bo ya fu ngo nyi do sina era lami inna rabbaka labil mirsad inna bana min rabbaka nga ingeruna labil mirsad iba timbiye ba de so so mambiye ba mi yonga kontu wo bodo te ya adu si ya abon fati kare fu shi jonga mo ba malo ba do do ni ba fu kare fu ya de zemi uye yom woya mbu wa do tempo dumi inna wa anta yani rabbaka labil mirsad ibati mbiye bab yani na shi fa anshe mun yuto mbiye bi to yari men mi ababu yari ne aljannan da mun kaka babu buya su mate mu ba da gona mate babam Allah ba ma shambayi afaka ngworo nyinke ko mba man jigo ngwara bo mi mba njisinu mon fonjo ya bimbo malo bimbo ko mba ambi ngwira yamade ndamji mi abo man ko to ni nyina mbuwa tantoga mi wa sheri mi balle sonu na ko mon ko ile so anta atuwa mi mu yembo ti ya tunte pa pawa ene yani kango ngoro tu ipo ni ta fongoro uma pe mafutu yi ti mo popta ji bata bici ka bazira ko ya da diwo do tu mi to ko man zuwa ka ko ite fa de ko to yi ngwe ti shit na wa ko to yu baka je baka ko ba fo jo ya Allah da do famba when you do ngam nzemi fa ammal insanu idha mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman mi fa mishingara amma na al insanu mun yutuna idha ma bafuka rabbuhu nga ingeri ibtalahu ibana yude anbana ibani boko fama chingara akramahu ngumira ande wuma yoni wumuna akopa bi aba bana an shika qur'an nyamba bani wumi wana amahu bi funi ibn bana fayakulu wa man biyabti nguma ba luma ba nkabo ni fanuna wangbu mutsu Allahumma ubiyu fayakulu zai rabbi ni akramani yuma mo mu ya manzega dan fualiji mo ma jo kan yuma na ma jo no kama ma jo no dasha ma jo no pepa kama ya bo ye njoyi be njoyi babo abo be nyi wumi e ma nyi bana awi bana yomi ngu wa yi da bo ro fanu nga chi lila ba shuru mo bo yankan tam le ko ga professora ma de ke put madaba abadi mo bo ta an kuyum ye ga upa chi lila shuru ni funu ni lamnu ni rekana iba man bia bo upi engu yo me dembo masishime na upi yo ba yo no na ba yo ta sako shu dam shili chinye chigoko ya yana tabshani bo min shewu maro Allah wu mu mena ko bo bi aba ba mun yitu Allah na ba ba ni ba na fuuni ni kap fuuni ni pon fuuni ni tunte pa pawa
injin si shayimi ira yo pa maka nyinga nala nyinga wo ambe yo pa ndu pa nyinga jamune libi ipuina inna akramakum ayyami ya ayyuhalladhina amanu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم الله ne o bo bo so te mo bo nyito bi po ma won ja mo ma ngungu pa tem pongangat pondu me bo ban shi na watin ci bo ban zi me ba pan kutu ba pa mam ba ba andu yi na inna bana mi akramakum dina wuma mun po pum masu Allah na wa atka ko awe ni sha mo na ko yi so ba ma a roman ta a fashe ka wuma mun po Allah na uma bemmi a futu ne ngutitra ko bote mfaka ne fuenti juna da ma go bo shi kan ba yuta ma na afuta ya fut na are kulli nan gumbo ruwa ko ruwa ka be zin ipo mon bon fond ti pas petit enfant non fond wo kusha pa ngura cha wa mbendu awa ndu fo ge dimta ya tu mo no e kwa da ba wo fu da bref ba ni ga buda wannan ba da wo me bo mi bo ba ba dun wo ba wa mate ba shi kan si shami yayi wu ma wa ba aton wu ma ba da bai wu ma ba sai Allah be ge ba shi fi an wu yin mate won ba ni mai na bu ba do ni mo le jumi ya ne ba ka fu li ba li na liwo shatti to bani sai shi boka mun bagbe masani da fangoro men ayo yi ayan ta bo shi to ko dan ka ba ma be min ka ba futu yimin yan pa no pa na wani fitin men pa na boko nka ngonga yi fa pa wa nuna me ka wele nku na mshengam tinganya na bo ni pa wa ni fa nuna mbu wonyi fa nuna abla mata ba fu shengam tinganya na ubi mbu mun fu je ma fu je ke mena na ma fu bo ngu yi ni fa nu mate na ke bona we kamen ma shi fa ngani abun bi ire yin fa yi men fara ha bo ba bu ya ba bo won shi kuma yigon yuyi ra yuma bo gbogba ba wari yiwo alqur'ana shi kenga ya ji dot wodi yiwo yi shi mo opol ba ban si jami anu yu pa yi na qur'ana shi kan du yu na pa pon fo na alani wa ammal insanu wa amma idha mabtalahu faqadara alayhi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan wa amma an biji bibo fuka idza ma fuka ibtalahu ni bikin ba ne kwana rabbu ga ne bikin ba ne kwana faqadara fat alayhi ni rizqahu ne fushina nga ibo ita ayum ni shi ta ayum ngwa makiosi ngwa madin sai ngwa ya ambu betemi fayaqulu ibn kan ban ye yiwe mi Allahu muka e ba ni nga da na ba mo mi pemdi nga Allahu nja amfana ide yi po mi rabbi nga ingara ahana ni iyura mo de uyonka ni ka shishan ba ma tuwanu uyonka ni ka ren na mano en ka goya boya san ke ka ren na nguyi ba mi chike antam turi ya yota mana apa gui mali chike do gbon pa na di pura ma pun pa mo go me yi pa ba jige da bon mo ba ngir ya do yi go ti junga na ji bi yi wani lo bi bogbo i ku jango yo ko wu mo ba dem ba mo pura chu pa yuro chu pa ko bo li shudi na wu mo ta yu li bo ni da bongura alo mo me ju chu na o tim ba shunga ba pura ko ka ba timar ngo chu bo kan ni na aba ba da pura da pumpu ba shunga ni mo pren shunga shumbo kenyi na mo prena shumbo kenga shunga ni ndi na toba
ere shumbo kenyi ne yi wani na ika kan banga tingupa wapa kapa ntude wenyi kapani mena shipe mafuti shipe fudo de siya shipe fudo ya ere ika shui de fond de jonga yi obelo be me kia ma be ko shuko de fo fo na pati ya itude anda me nguwa Allah nga ne muti jinga na ba an ko to wa amma biji to iza ibtalahu ibana fakadara fat alayhi rizqahu fayaqulu rabbi ahanani yura ande mi afa ko sheli mo njubo ko lo di aya njuba ko wuyen ganna wuyen moti yamba bo ba jin tin da iran pa'an bo kun bugen pa'an na bo ba yang pa'an na bugen na bo wa jin dan ko jita bo no bo bun pa'an na ba shi ji ran da mansi an to shi ya bo pa'an bo tin tin dan pa'an ngan na iran pa'an ton conclu ma di sieni tambi man rabbuka ma dinuka man rasuluka yunga ingeruka bo wo yunga nyi po iya yunga dum pa iya a conclusion ba nam a fara ya ba na to bo wo kudi aljanna fara ban ba na a ngurun bai wo poto yum po pare sina ma bo bunna ka chicken ikike ka Allah yi resi bo to yo yu wa wuta le mi resi to ma a po to yu da na da fu lion resi pa fu ka ndali iya yen ndo bo pongo na nda bo pa Allah bo pa antam ket na kyun shumbo kan kyun ko aba bo pon go ba leji wo mun sha'an ni ga polo in kwata yire shumbo kan fa Allah subhanahu wa ta'ala ne rena mun yutu kalla bal la tukrimuna al yatim mi befwa kalla befwa bal be لا تكرمون وتم أمير اليتيم موشي كلا بل لا تكرمون اليتيم يبقى نعم موشي بوا موشي با منو تتشي يا أنتانجي بمون شبيه ما منو يبقى كوندا موشي يو uma asi indu mi buwando potpu nga antumti aljanna nga iba nga tum mapuin mi ana wa kafilul yatim ka hate ba bi nga kusho mo shinga ti aljanna yani mo shin fa ana yedi mun guna yi mun boma alika bazaka ke ya bimba momo fuika mun buta ponshi ntan kamina wuyo ba mo ma ba ke judawa ci ke ko ko an sum saratin ka ponki inju manten satamanten aba fe kai yemuna yu ba sha ya ibunga kutu nam idi ka bongo mo ba man bi wu mo injabo bunjudap wa ba banji o shi ba an sum ka ko ponki manten inga mweru yimi wa o sum ngalo man suwa bamsuna wa suwa mu إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا أبدا نمي بمبو بينجل كابونشي تي ينكوبا تي غبشي كالو ريب غبشي نفايوي شمنا نعم كين دم يشوا بانك أنا بابا كبينا نبونا وبان سمسار أنت ما هو بانجو نبا إنجونا يمي وان سو بمشونا وان سو مو alors be me ki amandi apopo manto no matimu Allah subhanahu wa ta'ala mi kalla bal la tukrimuna al yatim bana nguma yimposhi wambi menace wa menace sungo do po mo fa mo ket ma mbuye ka yu shetu mo shi ali mo jom mi mo shi yu she ngai ma pem sa ma bui ikum shawa ba shi ma mo shi abuku mu yo wa ba chabumba na shabamba abanda ayun zattitin
ولا تحاضون على طعام المسكين ولا تحاضون بنم بين فقر الرو مفانين على طعام ni fafayin miskin manji umbo ولا تحاضون مفانين على طعام ni miskin yure o manzi bo numu fayu poro o pope fayu na obi ngwa ma si indu mo mu ifai buna so kadin shi mun an kuraje kadin wani nika bomba yuwa andi buina bo fayina ponji bo fayaba be Allah min yunnawun wa ta'kuluna turatha aklan lamma wa ta'kuluna fambi yubo turasa yani gado aklan ni juwo lamman yani abwa akrim aba ni ikadina wa ta'kuluna fambi yubo turasa gado aklan juwo lamman aba ikadina nam ka ba mu da ba shi kapon shi ba bai yabba ba fa ba ba me yin shi man ba ashuru mai juyu guni juwo aba ikadina ma shi ba ban zai mi merai iyamu bi shayu ka kafin kafu wa shi ka tana abi kam yamante wa tuhibbuna mala hubban jamma wato hibbuna funango malan kaf an shiga Allah ya koma ko daga hubban ni nguwo jamma abarari bangu ke pomcho kabo mambo fete milliard ici taw ke 2 milliards e ngere 3 milliards ye bamde mo ye gale pomcho mbomo nam ci woyu kwana yang pomcho jabe ba batte mo leje di shira bi وتحبون ونانغ المال حبا جما aba yam kadin mbaba bi pom chonga da ndi achi ogbobi ko nde nyama tiro kap majen ka didilo tumtum uyu men di manja launa abeka na bawa man ta mi atum ko ti yu koyona yun ta mana mbe mun tum pudi mi nga wuta yang ta ma ba 1 million na mba malulu ba sira ke sambalum ke palum bu mo yum lo mo ka de palum aba pien sira itum 1 million man shaba bore shini mate itam dubi na ba mi don so 1200 mayu puti be duma ni ba ke kamen do ba ka ne ko na puti ke kamen ban ju ya men ba ga ko 1 million o no faro de yina mbe apo nganju wa man yon fuka anda ba pom shomo ngao poro a zero bo mate sur place ndirenju pa pom show plus de 100 millions non manta mun let me ngambu abanga ko albi di bo ka ban sitan bon ko ga lo e be bo de be to mali malum o ma bo pom chi je bi je be to mali a me 100 millions ran ka pa jongo ga ba man jira bi ba to mazakan na bo fa ba sadakan yo andi ko nan ka mi pe en o fa yun fa yi bo aya na wanda ni da bi jo ni wo ba bo ni ba fu da ni kalla padam bi bi ilejo idha dukkatil ardu dakkan o bi to sheyina wangu mo bode ju abo yumba mi dakkan bebe toji alladhi kalla bebwa idha fika al ardu siya nam dukkati yani ando lu dakkan manda induna sillu anduna bu mo kam ke liye teme kalla bebwa idha al ardu dukkat
ando lu dakkan man da indo ti zulzila li se wa be ra mama tremblement de terre na ngel mimi 10 secondes mama ndaba akinsi ando ba shibo kan nsellu mi wa ra ashi kotitu ake amaka waja rabbuka wal malaku saffan saffa rabbuka ngai geruna waja itwa ibatu da yaji wal malaku fa malaikana saffan saffa baba man ka baba ba ngom shongu ponu to mate tungu kam jumate baba to baba nguma mate nzere ko ya to ka baba so da yasina mi famfuzu tenuna baba mo jindoran la tamfuzu na mu to bitinga mu tamtuminga illa bi sultan bai je tumontu ga mi ke ko ke kenna oli te wadi وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى ويومئذ تيري ليجنا جيء فتوى يومئذ تيري ليجي بجهنم نمو جهنم يقولوا من سانو ومن سانغام وشمم فامي مو وشموني يومئذ تيري ليجنا الإنسان من يتو يتذكر يكمشا قوازي وبابا زيني متينا شنغا شبيه بوبا غمي واني لو ذكري واني لو ذكري كمشا بويا نبي شفاري بوكو يوري يوبا ما شكندا يوكو لا بوبيا يابا يوه واني واني لو ذكري بوبيا واني لو ذكري Gaba ban da babban kukuna ana ganga ba dubo wajiya wadojon ba da tuwa yau ma izin bi jahannama yau ma izin ina li al'insanu ya tazakkaru wa anna lahu dhikra ga man kumshe shi bin baka wajen kumshe nga a cikin ga mun ba mu sha modin kwat PAP fa ai ni ko de nsufa ba ndo ko ban to ne muta annama ngada apa ni muta annama ne sauna sanga mun kam shuri shin kun shuri sanga mun kam pa malaika ba ba vendi kun shuri ka in kun ta alulu mu ko ba malaika to bun wa sai shuri ban ni ga ba kuma ban ta ban kutu ne na ta fawa ba vi mun fuka ban vetin ku ya pumba mate abali na e pumba ndu yimba shi a ga shu biyu ka ti ya kiyama don shin kun cin an ce mu jika kai ko yi man jika ka bi fa na kama jika ka afaru nganga ye mayena ka puna bakanje bakandi minura ndiya wandile njungabo ufa manjika pina manjika kusu nganga ga mimuran uyimo ntuwa ba puomu utummantamina يقول يا ليتني قدمت لحياتي يوكاي غانغانا يقول يشزمي يا ليتني ببيه قدمت بك ببينا نغبوكت لحياتي ومشى يقول يا ليتني قدمت لحياتي ibizemi o bimnuma o majika o abanga bebe shubo tafsiri pese wasi dipi bebe shu yo pati maka bi yuira chikat afumbi enbi nane fafa abokati umasha mashito atongu mwati re liyeje pandi na liyeje na yi majika ka fana anda mu fana allahumma fa yawma idhin la yu'adhibu adhabahu ahadun ولا يوثق وثاقه أحد بفمشينا يومئذ يليج من ليج كيامنا لا يؤذب
Pukabuma Mbayangari Muni Adabu Ira Linger Ahadun Nishadimun. Yani, Ira Linger Mekiamano Kayemba Yoina and go to you. Bu wanda ba yera ngo uyimi ukabaka ji jon shango mafena yirai wala yusibu buka yin kuru boya ankor pa komboko pa ko uyimi yira nkura mo je fene ran kura kabaka shi yamba era ka dia man tutefu Allah ni ya ayyuhan nafsul mutma'inna o ya kun warwo mutma'inna iba pukina iyi warina imbemga ingerina mboro warinina irji soma sharia irji budna ila rabbika fumusunga ingeru mapemna shetani tensu ngonu umbayar umbuma sofre manchuru irji jamma warun budna ila rabbika fumusunga ingeru radiyatan نعم وابا بنفهم مسنجا ينقلون دي أنا راضية يعني وبنجا بيم يكبر الله فنون مرضية من بيو بيم مسيجي فنعنا نفهم شيء أدخلي ني في إبادي من في بيمبا بيم يبوكم بمن بين من بين ني ويشنا وادخلي ني جنتي الجنة أشكر الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم الله لو سوى الفاق يتودف واجب بارا نعم يو كان هذه كيامة وبنا ما أكيد القرآن عندنا يا كيامة وين وشين وين كيامة يكنا نوعا تتابعي غابي بابت يبي غاي يواني نتوما أني تو Sourate 89, Al-Fajr. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Par l'aube et par les 10 nuits, par le Père et l'impère, et par la nuit quand elle s'écoule. N'est-ce pas là un serment suffisant pour les doués d'intelligence? N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi avec le peuple de Had, la tribu de Hiram, la cité aux colonnes, à la grandeur de laquelle rien n'était comparable, et le peuple des Tamoud qui taillait leur demeure dans les rochers de la vallée, ainsi que Pharaon, l'homme aux épieux. Tous étaient des gens qui transgressaient dans leur pays, et ils s'aimèrent beaucoup de désordre. Ton Seigneur déversa alors sur eux un dur châtiment, car ton Seigneur surveille tout de très près. Quant à l'homme, lorsque son Seigneur l'éprouve en l'honorant et en le comblant de bienfaits, il dit, mon Seigneur m'a honoré. Mais lorsqu'il l'éprouve en lui, restreignant sa subsistance, il dit, mon Seigneur m'a humilié. Il n'en est pourtant pas ainsi. C'est vous plutôt qui n'êtes pas généreux envers les orphelins, qui ne vous incitez pas mutuellement à nourrir le pauvre, qui dévorez l'héritage avec une avidité vorace, et aimez les richesses d'un amour sans limite. Prenez garde quand la terre sera complètement pulvérisée et que ton Seigneur viendra ainsi que les anges, rang par rang, et que ce jour-là, on amènera l'enfer. Ce jour-là, l'homme se rappellera. Mais à quoi lui servira-t-il de se rappeler? Il dira, hélas, si seulement j'avais fait du bien pour ma vie future. Ce jour-là donc, nul n'aura jamais châtié comme Allah châtiera. Et nul n'aura jamais enchaîné comme il enchaînera. À toi, l'âme apaisée.
Ô toi, l'âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Entre donc parmi mes serviteurs et entre dans mon paradis. Entre parmi mes serviteurs et entre dans mon paradis. Mais je suis pas là. On te pose. Allah subhanahu wa ta'ala isiyak mu wamse bi siyak ne wamshu bi siyak ne yuyi baba yi usiye bi siyak ne shu fu ya de ja am ke bi siyak de ira ne yu la no ke uma jiwa mi ka ga inderu ka fa ne ba a pa iram ganti tinda yo ko kabi mambo okuri mo fe ni dun ko aba samu sho ko kabi man ko kaban tu ke le to bo se no ko ati no on da wa sho ko ka sa ande to gona mban jam ni no bo ga ngeru pindu fo nungwengu abwanda yeni ngayu kumana ngo teli itende na nyera mbetwa mamunyo amba bafuye kanga yeni upa ani nyera ngumi bi fatu mo ke nina nyera ishin zieni ngayengera wuna mbaba fuye ka ipa ani nyera fetni na fuushina nyera ishin zieni ngayengera wuna mbebwa mbebwa bero da nguma ya monshi fatu da fire go no mafania no papa no papa mi mete ju ka ponshi ne yinjiro awari kele mbi imba ngu ka da ngu ya ba shi mbe fuye ka kundo ni erse da ni ngai ngeru interdinado tua baba melenga muka yira leje na bana ndo tu na musa yira leje minuto yet musa na yira yo musa do fe ni tu isu mi botie mbika bibi na ngabo ke tu musa nyera yira leje na mo ansiamo kabima be kabima mbugeri yirango kabima bukati yirango shimo ansiamo mbi kabi fudu ejut majam ye mbengo kakulina nuku yene yo akwa bunina but no for my singa you mbanga yibem mbayupem ni morupemba pini yo azanasa wa conclusion ndo nyi ajana na onyima yupempi nkukutu yo damnyo o tepani sugo koshu naam biafa yo ni porani ira yi shu yo papa mbona pa yam ponta shu poti jumanse mate ti obeden suivi ke ti télé na ke bon suivi ti Facebook na yo kwata ke mbi chap ayo chap do jinta na me yo mabe e fu ma kapsha ira yi shu na ba ma ti awam faye mbi
nga to ti fu corona covid wa ban sin nga ga madam shili ya fa po shin to ne ti ne ni po ando por ngoma ti ajara ma kyusi fu wa fa ibo no shasha do a fa shasha bi shasha wu sha po ga yi ke no fu mate sha mi babu bombi na Allahu ya tsewo gombo ba shi mbom sha ko ma shi yaran da lewa shi na i lum shawa bi inawa kum shawa bi nget puka mendu pona ga po fa se mo na fa mbashi to ma mbishi wa tuwa ga to nga na pa ran kerimi shen kam kangam fu ya men siena buwa peni pa muslimi ka ba shi to ko mandam ke to sabo ba kaman to kunde yin kwatan ba ka bi to mandam kwatan ma na kam kangam aba yi mun fa bane kunwa aba lo kaya na viewun mun shi mu yin fa ati kaya na yo kakan ku ba ka ban to ke chumi wa fa abo yo ko ne kunwa ayo bi ne zana mi ponta mi ti yap ma pa ni rena mi monka ye pe mun to so manda ba monka to jabi ye ni mo ka ba ma rafu afaka ire ma fu ba ya ba ma yumi awo ba wo abun gumba ba ire ya ba ba to ba ri mi ba no kike na fu izoli en quarantaine ba mun chap yi pu an pa to tan te yi mi abo nduwo ani nduwo donc a limité risque famille jikan kusu abu ya bayo yam pa malum gungura an pa shopo ira no mi bayo yam gungu bi kan shopo ira ka ndingam ni bayo ko ne shishu tuma imi mo mbari timba yimba tuanga to wan to bo tam man to mai yon kai da to ti ngum da na kama nuce yi tuinta an gamti nga anto woshe to jaman aka ma jama bo fe ka pun pa kura pa nto an to apai wo ma je ka pun ba du pena pun tin tin da yun to ba kurum ya pa jama na mandi na buwa ka yani mun to yi na shi inte yu ka wa ntwal aba yu ma kefu insha Allah ga kuwan bantin bin malomba wa Allah in jamni lonan shi kano wadda ke fo shi kan buwa nan to wani sa kare shi gomba ya ajire baywo ni shuwa no ko shi bin ben mi apo de audience no ko fende ma nu ngo fende ya audience to Allah fani ha bi shi bo to sa nga po win nga ni audience to to what more was in same for na ma je mu ya de mu same aba fu ka ma da wo yo fo bi na biji me mi anda fini shi ka di telephone ga corona ma anda su jo mo ta ko audience je difficile na no pa Allah subhanahu wa ta'ala yo lo mon godu go rencontrer fini sanga facilement na bu yimi Allah shi da bu an shi ta ne abubuwan bigire dubuwa nga fura nga toto mu be fura nga ma shi sha ma bi shi ka bo la ta wo de fu ye ne yi lo mai ba na o bon wo yi su na ba mama ngam de yi ti ku pa mama te wa an shon vinte wan kan ne tourner ti ku ba me mama pa tu ma ba pa su de ba ma vite mu de ra me bi tu ko ba dai na yam de ni wa ban su fu ramadan yom pram ko to do ko de puput dam man mo ri yi centre ville fo ban tu ga mo sous préfet don zin ba mun ku to aba yam pa muslimi pa kan ban dun tam mi top pom ba kom pom bi ten kun jin yen ni o ni fu de ni ga mo ta ba me mo ju ten pa ta nga fu to tur mo fu yam ke ba muslimin nga de yi pura ba ko la yiro ko pa iba bi se wa to ti ndam kura nga se be bi se ke ter ak ba ko bi se mo to tefu e bo yura na ya ya mi se ma se ko ko ta wa se ga do yo de ka
nka yo poterunda ko achinda no ayo ko mpa anta po mi sho yu bon so mo wa mi sho abon mu na baka bu nge ba shi to yenga bshana o sho tu mo o yu we achinda no na yemi nga chiga ko u sho ko ngode na ba malum yo fa butuwan sayan da fanu ko kuna mbayu yo ba yuna na manju ba gbani na ma antoli na ko tu ma yi ne ka ba an karo ka shamo shi kun wai bishe yi ne wa su na dabba ma ka ba da guba mama shamo ba da fishe yi ba yi ti ga do waji ke ga do na shi ne bunga ga su ne da na o abun bo ku ka ko na biyo ka bi te kaman go she ne tesna ku ka ma bo mamo popo ngap shi ga do mo fa na pon ka ga do mo ga shi na ka ban sho ndi su mu da ku wa da yi yam ko na yi da mi to ban baka mun bako ba sayan da gado ka yi da ba sayan da bali je sayan da majen da ya kudi bo ko ji bi ti to ju wo to wo ba bi yi wa yi da pa yi wa bi su da pa wa ga na bo abo bo yo positive mi maka mun sho on ba matu mo mun ne ko sho on ba matu so tu ju o ga da pu o ka ga pi nchi to bi jo bi ga pi na ba o ga me ko mo mi kuji kapo ki no ba mo mama ka ngo ka mi shi fe bu da lo pui mi sha ko ka wata ayu ya mate mu ata benji nke ya bewi ki pe bi a to so wi ke ya ago nguyi ba ka mate na ka ba pu ka donc ba mo chumbe ne te responsabilité wi da bongole ya ma matuna ma ba pre kiringa shitu ya mbani an ci jiru yira fu ye fa fa yara responsabilité no na assume na ci pem ka mo she yung anto ni ma ba sun na duha Sandi Sandi shuru ba yi bondu mi open shooting mangu shenyi na ne ko jina ko pando otingo ve size o to ira fara ka ko ndo otingo do abe won tarti tingo ay ngonta ma ye tini ba ma lo otingo che ba to ira fara ka ngaro wa jim fosho ye bo lo ndu she doha a bo de bo chi anyinyi anti kan gwanga nan gwame ka fuka zuri tuwa ni ka bu mantum wallahi wa buwa kuwa wani gamce surantin sai ta wato ba yi na filana an ji konu fatiya jin ku ya bice sha surantin ko sa'ande mu na'am na'am bu fa ayu shin fa bu ne so fa ayu fa bu ne so da aba nga aba be ri mi mba mu yi bu ke no na yi ne bu ke be wontum ni na do ze bo mi mu ngeru yi bu ke yi ne bo ke ma ba nga yi bu we bi ma yo wo mu nze mi ko mi o ge na pa na ni bi ma je aljanna ma bindo ho ni njammi wallahu a'lam naam ndina mbishar into the food naam
no nga sa apuan ko tanda sa wo ngai wo sa ndi na ngai wo sa ndi na ma ye ko ba ngu ba ma lo ba ndi shu mi she fa andam fere u she ni ambo tintum ga ti yeze bi namal amalu bin niyat ngu ba fa amade ba ni u ba ko ga ni ko ntonga u ma ko wa ne mo to lewa she fa wa mo to fa mu ga ta ni akama to ko ndo nyime ashe ngai wo sa ko to mo fa ala ba go mi nga ntimo bi ga bi let mo kara yu yanka don sa ba di yanka mi yo bi ga bi le mo wa ma mbo to ko ani anga yike yanka na ke ka kan ze bo mi mbo ndo yike ko ani man tu yo bo do ko ani ai to nga ndo nyina shi mo ba malami nga ntim ga ba mandere ani tin shendale wandi ti qur'ani ti bati hadisi ngai wo nga dumri mo bo to lu yike ile mi allah me ni na wetu somo ramadan 30 yawman o 29 yawman fardan shimo ba malami bi yimi nga de ga ba mandere na biyan to men bo mi aji am fu champion me shi mi bi lura ne fuanne i janka ne o yu ga buala don wuti ya tumbi shi mutane ga tum kafa nyata yi ani abo manci put aka kayin fa ajefa yi fa ba lu na limited shi wo shi to me mi nka bi shi an to yu membo aba kum shamun ndire ni ka ha ashi ba mi ga nyinyi ga shukuwa abi ba ga shukuwa so fu to njonka ko je ne shoyu ko yumti kapua abi na mbona ko ba banga nyinyina wo nyinyi karubu na ngashi be mfu shen na papu an tab sanga anjo fomba subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh